أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang dihormati Tuan Presiden Nasional, tuan-tuan sidang hadirin jalsah yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk syarahan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. इंशाल्लाह आज के जो तकरीर हैं जो मैं बयान करने लगा हूँ उसका अनवान है रसूलुल्लाह रहमतल लिल आलमीन। ये तकरीर मिले ज़ुबान में होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आखिर पर उसका खुलासा मैं बयान करूँगा इंशाल्लाह। Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 108 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kedatangan yang mulia Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, Allah Ta'ala telah mengutus demikian banyak nabi di dunia ini, tetapi kesemua mereka diutus hanya untuk kaum tertentu. Seperti mana kita saksikan sendiri Injil yang menyebut di dalam Matius bab 15 ayat 24 yang berbunyi, maka jawab Yesus katanya, tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israel. Yesus juga melarang para muridnya untuk menyebarkan risalahnya di dalam Matius bab 10 ayat 5 hingga 6 yang berbunyi, maka kedua belas orang inilah disuruhkan oleh Yesus dengan pesannya demikian, janganlah kamu pergi ke negeri orang kafir dan jangan kamu masuk negeri orang Samaria, melainkan pergilah kamu kepada segala domba kaum Israel yang sesat itu. Demikian juga di dalam Al-Quran telah disebutkan tentang para Nabi alaihimussalam sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala hanya untuk kaum tertentu saja. Seperti mana di dalam surah Al-Araf ayat 66, wa ila adin akhahum hud qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun, yang bermaksud, dan kepada Ad kami utus saudara mereka Hud sebagai rasul. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu kecuali Dia, lalu mengapakah kamu tidak bertakwa? Demikian juga Nabi Saleh diutus oleh Allah Ta'ala hanya untuk kaum Samud, dan Nabi Syuaib pun diutus hanya untuk penduduk Madian. Di dalam keadaan dunia yang semakin teruk dan mengalami kemunduran dan menghadapi berbagai permasalahan, sebagaimana yang telah tercantum di dalam surah Ar-Rum ayat 42, Zaharal fasadu fi bari wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan telah meluas di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Dan di waktu inilah Nabi kita yang sempurna, yaitu Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, diutus untuk semua kaum. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan keadaan di masa itu. Beliau bersabda, sebelum kebangkitan Rasulullah SAW, keadaan bangsa Arab pada waktu itu sudah rosak dengan berbagai bentuk kejahatan terdapat pada waktu itu, seperti berleluasanya perbuatan zina, judi, mabuk. Namun yang anehnya, kejahatan-kejahatan itu tidak dianggap sebagai dosa, melainkan dianggap seperti hal yang biasa sahaja. Tentang kejahatan itu, Allah Ta'ala juga telah menjelaskannya di dalam Al-Quran Karim.
berbagai macam bentuk kejahatan yang pernah terjadi di dunia ini sejak dari zaman Nabi Adam AS sehinggalah di akhir zaman ini. Dan kesemua kejahatan itu terdapat di zaman kedatangannya Rasulullah SAW. Dalam keadaan itulah Rasulullah SAW diutus untuk menerangi alam semesta ini dengan sinar kenabiannya. Tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan, keadaan yang demikian itulah maka Allah Ta'ala telah mengirimkan utusannya yang universal untuk membimbing dunia kembali kepada wujud Allah Ta'ala, Sang Pencipta makhluknya dengan penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Nasi Aziz bersabda, seluruh ciptaan adalah miliknya dan dia memelihara semua ciptaannya. Keunggulannya meliputi segala hal. Kemurahan hatinya merangkumi semua orang, dan dialah pemilik seluruh ciptaan serta pemelihara semua makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh puji dan kesucian hanyalah untuk Allah Ta'ala, Tuhan pemilik dunia. Perkataan alam merangkumi semua bangsa, yang mana ayat ini dimulakan di dalam Al-Quran demi mencegah timbulnya sifat individualistik yang berusaha memonopoli pemahaman bahawa Tuhan hanya memberi pemeliharaan kepada kaum tertentu. Mereka berfikir bahawa bangsa-bangsa lain ini bukan milik Tuhan. Bahkan lebih jauh dari itu, Tuhan tidak menciptakan orang-orang lain tersebut selain diri mereka sendiri. Mereka berfikir bahawa bangsa-bangsa lain bukanlah miliknya. Bahkan Tuhan tidak menciptakan orang-orang lain itu selain diri mereka sendiri. Tuhan telah membuang mereka tanpa kecuali, atau anggapan lainnya, mereka ditolak hanya untuk dilupakan oleh Dia. Bahkan ada juga pemikiran bahawa Tuhan telah melarang mereka untuk berfikiran bahawa diri mereka diciptakan juga olehnya. Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penjamin perdamaian dan keamanan dengan memberikan gelaran rahmat untuk semesta alam. Tidak mungkin seorang yang dikirim sebagai wujud kasih dan kurnia bagi dunia boleh memiliki perilaku yang mengajarkan kerosakan, yang merosakkan perdamaian dan keamanan dunia. Itulah sebabnya beliau SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, kerana Allah Ta'ala sendiri bersifat Rahman, zat yang memperlihatkan kasih sayang yang tidak terhingga, yang meliputi seluruh alam semesta. Jika kita telusuri kehidupan baginda SAW, dipenuhi dengan begitu banyak contoh-contoh yang menggambarkan kasih sayang, toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan. Terdapat di dalam sebuah riwayat di mana Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan ada dua orang yang saling mencaci maki antara satu sama lain. Salah seorang di antaranya adalah Muslim dan yang seorang lagi adalah Yahudi. Orang Muslim itu berkata, demi zat yang telah memilih Muhammad SAW atas sekalian alam dan melimpahkan karunia ke atasnya. Di atas pernyataan itu, orang Yahudi tersebut pula menjawab, demi zat yang telah memberikan keunggulan kepada Musa di atas sekalian alam dan telah memilihnya. Mendengar hal itu, Muslim tersebut mengangkat tangan dan menampar orang Yahudi tersebut. Kemudian Yahudi itu mengadu kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian baginda SAW meminta penjelasan kepada Muslim tadi dan bersabda, la tukhayyiruna ala Musa. Janganlah engkau melebihkan aku atas Musa. Janganlah membawa-bawa nama para nabi di dalam pertengkaran ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 109, wala tasubbul ladzi yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Yang bermaksud,
Dan janganlah kamu memaki apa yang mereka seru selain Allah, kerana nanti mereka pun akan memaki Allah disebabkan rasa permusuhan tanpa pengetahuan. Yang bermaksud, kalau kita mencaci orang yang beragama lain disebabkan ketidakfahaman mereka, mereka akan membalas dengan mencaci Tuhan kita. Kerana itu kita harus mengelak perbuatan seperti itu. Di dalam riwayat lain disebutkan ketika serombongan orang Nasrani dari Najran yang berjumlah 60 orang yang dipimpin oleh Al-Aqid, mereka bertemu Rasulullah SAW di masjid untuk bertukar fikiran tentang masalah etikat dan kepercayaan yang berlangsung beberapa waktu. Sewaktu mereka hendak melakukan ibadah sesuai dengan cara mereka dan mencari tempat untuk beribadah, Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk beribadah di masjid dengan cara mereka sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam khutbah Jumaat bertarikh 9 Ogos 2019 yang disampaikan oleh imam kita yang tercinta Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu taala bin Nasir Aziz tentang kesan-kesan para tetamu jalsah baru-baru ini, beliau menyampaikan bahawa ada seorang ketua rabi, iaitu ketua agama Yahudi dari Yunani yang bernama Tuan Gabriel Negrin. Beliau berkata, "Saya bersyukur kepada Tuhan bahawa saya mendapatkan kurnia untuk menjadi sebahagian dari peserta jalsah internasional yang sangat menakjubkan ini. Sebagai seorang rabi, saya merasakan penghormatan dan penerimaan terhadap agama dan akidah orang lain. Saya sangat senang dapat berjalan-jalan di antara saudara-saudara Muslim dengan mengenakan topi kipah yang merupakan simbol agama saya, tanpa ada sebarang ancaman, pandangan yang marah ataupun sikap kekerasan." Itulah teladan yang mulia Rasulullah SAW yang pada waktu ini sedang dipersembahkan oleh Jemaat Imam Mahdi AS di zaman ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin jalsah, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, akan tetapi ia merangkumi aturan-aturan dan teladan yang diperagakan Rasulullah SAW sebagai rahmat semesta alam, yang pasti merupakan bahagian penting di dalam Islam. Dijelaskan di dalam beberapa hadis tentang syarat peperangan, yang diantaranya tentera Muslim dilarang mencacatkan mayat para musuh, orang tua yang lemah, wanita dan anak-anak yang tidak ikut dalam peperangan tidak boleh dibunuh. Jika tentera Muslim memasuki daerah musuh, tidak boleh berbuat sesuka hati, harus berlaku baik terhadap rakyat jelata. Tawanan-tawanan perang yang ada dalam perjagaan, keluarga-keluarga dekat harus ditempatkan bersama. Kaum muslimin harus lebih memperhatikan keselesaan mereka. Duta-duta ataupun delegasi musuh harus diberikan kehormatan. Bangunan-bangunan umum, tempat peribadahan mereka tidak boleh dirosakkan, apalagi dihancurkan. Tanaman-tanaman asas dan pohon-pohon buah dilarang dirosakkan. Itulah sebahagian syarat-syarat yang diletakkan di dalam ajaran Islam. Hadirin yang dimuliakan, sekarang saya akan sampaikan beberapa kisah uswah hasanah Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin terhadap mereka yang bukan sahaja musuh, tetapi mereka adalah orang-orang yang haus akan darah baginda SAW dan juga sahabat-sahabat baginda SAW. Mereka adalah orang-orang yang pernah meletakkan kotoran di atas badan suci Rasulullah SAW. Mereka menghalau, mengusir Rasulullah SAW.
ketika peperangan Uhud, mereka berjaya mencederakan wajah Rasulullah SAW. Mereka mengunyah mentah-mentah daging pakcik baginda, iaitu Hazrat Hamzah. Hadirin yang mulia, apakah usaha-usaha mereka yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW cukup sampai di situ? Tidak, sekali-kali tidak. Ketika peristiwa Perang Khandaq, mereka mengumpulkan dan menghasut seluruh penduduk Arab untuk melawan baginda SAW. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hendak melakukan umrah ke Mekah, mereka menghalang di jalan menuju Mekah dan mereka tidak mengizinkan baginda SAW memasuki kota Mekah. Padahal baginda tidaklah pergi ke Mekah untuk mengambil atau meminta sesuatu, kerana beliau ke Mekah bukanlah untuk merugikan mereka, tetapi hanya dan hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang Esa. Namun orang-orang yang zalim di Mekah itu tetap melarang baginda dan rombongannya. Tetapi dengan kurnia Allah Ta'ala, berselang 2 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah, tepatnya pada 8 Hijrah, Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah dengan satu kemenangan yang luar biasa. Baginda masuk ke kota Mekah bukanlah semata-mata untuk manfaat diri baginda dan bukan pula untuk para sahabat radhiyallahu anhum, namun itu hanyalah untuk manfaat orang-orang yang telah menganiaya baginda dan para sahabat. Mengapa demikian? Ketika itu baginda bersama 10.000 para sahabat Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan penuh wibawa. Melihat kewibawaan dan kekuatan Rasulullah SAW itu, seluruh penduduk kota Mekah menjadi takut, gemetar. Hampir semua meletakkan senjata dan mereka memohon di hadapan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami mengharapkan perlakuan baik, belas ihsan dari Engkau. Maka maafkanlah kami, kasihankanlah kami." Dalam keadaan gelisah bercampur baur dengan perasaan takut itulah, tiba-tiba kedengaran suara Rasulullah SAW yang sangat berwibawa, "La tasriba alaikumul yaum, fazhabu antumul salaqa." Wahai penduduk Mekah yang telah berlaku zalim, hari ini tidak ada pembalasan terhadap kalian. Kami tidak akan membalas kesalahan-kesalahan kalian di masa lalu. Pergilah kalian telah bebas. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin, kalau kita manusia biasa menghadapi pergaduhan sekecil-kecil sekalipun, kita tetap hendak mendapatkan kesemula hak kita. Kita hendak membalas kejahatan orang. Namun bagaimanakah contoh akhlak agung yang diperlihatkan oleh baginda? Memaafkan dengan begitu saja kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan sepanjang kehidupan Rasulullah SAW. Apakah di dalam hati baginda tidak ada perasaan sedih, perasaan kesal dengan perbuatan zalim yang dilakukan oleh para musuh itu terhadap para sahabat radhiyallahu anhum? Namun baginda melupakan kesemua kezaliman itu dan memaafkan keseluruh musuh tersebut. Anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah, yang sepanjang umur melancarkan peperangan terhadap Rasulullah SAW pada saat peristiwa Fatah Mekah itu, meskipun ada pengampunan dan keamanan dari Rasulullah SAW, dia tetap sahaja menyerang sekelompok pasukan Muslim dan terjadi pertumpahan darah di sekitar tanah Arab. Akibat kejahatan perang seperti itulah, maka dia dinyatakan sebagai wajibul qatal, iaitu wajib dibunuh. Akhirnya dia pun melarikan diri ke Yaman untuk menyelamatkan diri. Namun dia dicegah oleh istrinya yang sebelumnya telah berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk memohon agar suaminya juga dimaafkan. Maka baginda SAW dengan penuh kasih sayang bersabda bahawa Ikramah, kamu telah dimaafkan.
Ikrimah telah dimaafkan. Ketika istrinya membawa Ikrimah kepada Rasulullah SAW, dia tidak yakin atas pemberian maaf tersebut kerana dia tahu dia telah banyak membunuh orang Islam sehingga ke akhir waktu sebelum menjelang Fatah Mekah itu. Maka bagaimana mungkin dirinya boleh dimaafkan? Ketika Ikrimah berada di hadapan Rasulullah SAW, beliau menyambut dengan akhlak yang baik. Beliau SAW berdiri untuk menghormatinya, sekalipun dia seorang pemimpin musuh, kerana sudah selayaknya seorang pemimpin itu dihormati. Dan beliau SAW bersabda, Ikrimah, aku telah memaafkan kamu. Kemudian Ikrimah bertanya, apakah meskipun dengan keadaan diriku tetap pada agamaku? yakni Ikrimah pada waktu itu belumlah masuk Islam. Apakah dalam keadaan syirik seperti itu beliau SAW tetap memaafkan dan mengampunkannya? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ya, itulah kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama yang diajarkan oleh wujud suci rahmatan lil alamin. Terkesan dengan akhlak suci Rasulullah SAW, Ikrimah pun memeluk Islam. Dan dia dengan penuh terharu, dia berkata, wahai Muhammad, engkau adalah seorang yang sangat penyantun, sangat mulia dan menjalin silaturahim serta kasih sayang. Ikrimah telah masuk Islam pada waktu itu juga. Di riwayat yang lain disebutkan Habar bin Aswad telah menyerang puteri Nabi SAW, yakni Hazrat Zainab radhiyallahu anhu dengan tombaknya saat hijrah ke Madinah. Ketika itu Hazrat Zainab sedang hamil yang akhirnya mengalami keguguran dan beliau pun wafat. Atas kesalahan itu pun Rasulullah SAW telah memaafkan di waktu peristiwa Fatah Mekah. Habar bin Al-Aswad bersembunyi entah di mana. Tetapi ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, Habar hadir di hadapan Rasulullah SAW dan sambil memohon belas kasih, ia berkata, sebelumnya saya telah lari kerana saya merasa takut dosa yang saya lakukan sangat besar. Tetapi fikiran saya tertumpu pada kasih sayang dan pemaaf Tuhan yang telah membawa saya datang ke sini. Meskipun saya ini layak dibunuh. Meskipun saya ini sudah layak dihukum bunuh. Wahai Nabi Allah, saya itu tadinya ada di dalam kejahilan dan kemusyrikan. Kemudian dengan perantaraan Tuhan, Allah telah memberi petunjuk kepada kami dan menghindarkan kami dari kehancuran. Saya mengakui kesalahan-kesalahan itu, maka maafkanlah saya. Rasulullah SAW bersabda, hai Habar, pergilah, aku telah memaafkan engkau. Ini merupakan rahmat Allah Ta'ala, bahawa dia menganugerahkan taufik kepadamu untuk masuk Islam. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba ia yang di antara engkau dan dirinya ada permusuhan menjadi seperti seorang sahabat yang setia. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Itulah pribadi yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang baginda bukan hanya kepada manusia sahaja, tetapi kasih sayangnya meliputi seluruh ciptaan Allah. Di dalam hadis juga dapat ditemukan bahawa baginda bersabda, apabila kalian ingin menyembelih binatang, maka tajamkanlah pisaunya terlebih dahulu. Hazrat Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan pembalasan terhadap perlakuan yang keterlaluan seseorang yang ditujukan kepada beliau. Beliau memaafkan seorang wanita Yahudi yang telah memberikan racun di dalam makanan beliau yang memberikan akibat buruk kepada para sahabat. Rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW diberikan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Setiap amal perbuatan di dalam kehidupan beliau, setiap detik menjadi saksi terhadap hal ini, bahawa beliau SAW adalah penjelmaan kepada rahmatan lil alamin, dan hati baginda sentiasa gelisah sehingga tidak ada hati seorang pun
yang dapat memenuhi tuntutan dan tahap kemurahan hati yang telah baginda SAW meraih tersebut. Sebagai menutup syarahan saya pada hari ini, saya akan sampaikan beberapa kalimah, beberapa tulisan yang disampaikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Di zaman Rasulullah SAW adalah zaman keemasan Islam. Di zaman itu, bila kita perhatikan, maka telah terbukti bahawa dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah merubah keadaan manusia dari keadaan manusia yang paling rendah derajatnya menjadi manusia yang mulia. Sebelum mereka beriman kepada Rasulullah SAW, keadaan mereka tidak lain seperti binatang. Begitu rosaknya akhlak dan moral mereka serta amalan mereka telah terkeluar dari sifat kemanusiaan. Mereka tidak ada kesedaran apakah yang mereka lakukan itu baik ataupun buruk. Mereka tidak dapat membezakan. Setelah mendapat tarbiyat dari rahmatan lil alamin Rasulullah SAW, mereka menjadi sedar dan berfikir bahawa apa yang mereka lakukan selama ini adalah maksiat dan kejahatan. Kehidupan mereka sebelumnya seperti yang digambarkan oleh Al-Quran Karim, ulaika kal an'ami bal adhal, yaitu mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Tetapi ketika menerima Islam, mendapat tarbiyat dari Rasulullah SAW, serta merta keadaan mereka berubah mulai dengan kehidupan suci. Mereka menyesali perbuatan yang lalu, maka mereka mendapat pertolongan Ruhul Kudus, mengadakan revolusi, perubahan suci secara drastis di dalam diri mereka. Wa ayyadahum biruhim minhu, Allah telah menolong mereka dengan ruh sucinya. Mereka mendapatkan kekuatan gaib, perubahan di dalam dirinya meningkat dan terbang ke angkasa kerohanian yang tertinggi, sehingga mereka berani mengorbankan jiwa raga mereka dan harta benda demi membela kebenaran dan menyinari dirinya dengan nur yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi Rasulullah SAW merupakan contoh yang terbaik untuk kita turuti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya akan sampaikan ringkas ringkasan di dalam bahasa Urdu. अब मैं उसका खुलासा बयान करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुझे नहीं भेजा सिवाय उसके कि तमाम आलम के लिए रहमत हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत से कबल अल्लाह ताला ने दुनिया में कई अनबिया को मबूस किया और वो तमाम अनबिया अपनी अपनी कौमों के लिए मबूस हुए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत से कबल तमाम अरब बुत परस्त हालत में थे। नीज़ ये हर किस अक़साम की बुराइयों में मशगूल थे, जैसे झूठ, ज़िना, रियाकारी, शराब नोशी वगैरह वगैरह जैसी बुराइयों में मुब्तला थे, और ये सब गुनाह उनके लिए मामूली सी बात थी। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में उसका जिक्र फरमाया है। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंधेरों में डूबी हुई कौम को रोशनी में लाने के लिए मबूस किया। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसर अज़ीज़ फरमाते हैं कि तमाम मखलूक उसी की है और वो अपनी मखलूक की हिफाजत करने वाला है। उसके अज़मत और रहमानियत आम चीज़ों से वाबस्ता है। रूए ज़मीन पे बसने वाली तमाम मखलूक और अशिया अल्लाह ताला की है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की है जो तमाम जहानों का रब है। आलम के लफ्ज़ में तमाम अक़वाम उसमें शामिल है, जो कि कुरान करीम की पहली आयत से शुरू है, ताकि अपनी अनाओं को ख़त्म करे और उस सोच को ख़त्म करे कि अल्लाह ताला सिर्फ़ मख़सूस कौम की हिफाजत करता है। यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद रहमान और रहीम है और तमाम जहानों का पालने वाला है।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जहानों के लिए अफू दरगुजर की अजीम शान मिसाल कायम की, जैसा कि फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर का आला नमूना पेश किया, क्योंकि उससे पहले दुश्मन आप पर बेइंतहा जुल्म व सितम ढाते थे, और जब ये मौका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि आप अपने दुश्मनों से बदला ले, तब आपने अफू दरगुजर का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए अपने दुश्मनों को माफ़ किया। अरब के अक़वाम जो जाहिलियत के अंधेरों में डूबी हुई थी, उन अक़वाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला अखलाक और नमूने के ज़रिए अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए, और यही वो लोग जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा रोशन सितारों की मानिंद हैं, जो उनकी भी पैरवी करेगा वो हिदायत पाएगा। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को हकीकी तौर पर समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Alhamdulillah, demikianlah serangan pertama yang saya sampaikan dalam Maulana Ahmad Nasir yang bertajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rahmatul lil Alamin. Dan itu saya serahkan kembali kepada Jalsagah untuk pengumuman seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.